Renteria. Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag city pride ko ng estudyante nga. Laoy na maraw. Na. Jesus! Jesus, no, oh my God, Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang, lang! Jesus Christ, yes, makatras ka pa. Dili na. Itawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo, Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid ni Jesus. sa bridge. Lord. Lord. Ito, sa mga ito. Wala. Away, car. Sa mga. Kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Wait sa. Ay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Ha? Wait lang, tawag ka man lang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to sis, the bridge. Sis, Ha? let's go down. Dili uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang manaog mi lang? Kusog jud kaayo siya lang. Naguyog. Ha? Naog to sis. रोकठोक महाराष्ट्राला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.